Bagong adlaw, bagong kinabuhi, ug bagong gasa nga may dalang kalipay ug kadasig. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bag-ong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalaho tayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag kanimo og kanako, ikaw ug ako, naga Panimbayas panimbayas sa sa kabuntagon. kabuntagon. Usa ka gabi, usa ka tuig ang nilabay. Taliwala sa kangitngit, hinungdan sa kawadon sa kuryente. Nahisgutan sa mga Hope Channel volunteers ang posibilidad nga magahimog bagong programa nga maghatod og positibong mga balita ug bagong paglaom diha sa kahanginan. Ug tuod man na konsepto ug namugna ang programang Panimbaya sa Kabuntagon. Bisan taliwala sa pagsulay sa pinansyal nga butang, nagpadayon sa gihapon ang paglaom nga ang Ginoo magapadala og panalangin sa bagong programa. Ug tungod sa tinguha nga mahimo ang programa, mihimo og inayon-ayon nga set ang mga volunteers ug dinhi nahimugso ang bagong panaghigalaay. So I'm from Lagonglong. A good friend of mine, Remy, told me that Hope Channel is in need of volunteers. So I decided to join. It was actually a script writing workshop nung ni-join ko. And then at the end of the day, nahuman of course. And then gitawagan ko para ma-host daw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Curious ko and at the same time very interested. And then family, close na kami in Sigida, walay kurat. Lami na kayo ang among panag-uman. So, I'm here. Nagdugay ko sa Panimbaya sa Kabuntagon ug sa Hope Channel. Isip usa ka volunteer. Bagong panaghugpong sa nagkalain-laing mga personalidad nga mihalad sa ilang alawiton. Nakatagbo og bagong paglaom nga giduyugan og matinabangong kasing-kasing. I was trained to believe that God is in control of everything. So when we started at Panimbaya sa Kabuntagon, wala gid mi maski piso on hand to start with the program. We started collecting those old sofa, old throw pillows, and old picture frames. Giset na mo siya, kami-kami lang. Wala mi contact nga set designer because we don't have money. But then through the collaborative effort of the Hope Channel volunteers, nagka-come up mi og usa ka set nga ingon pa nila inato lang. But then we are so thankful that God has sent an angel to Hope Channel and they supported Panimbaya sa Kabuntagon, which results to our new set, and nakahatag na pod mi og breakfast para sa among mga guests. By then we just started cooking our breakfast with Clarence and Tawing. And karon medyo nakaginhawa na gamay, and ana po yung mga supporters nato para pod makahatag ta og breakfast para sa ato mga guests. Nakasaksi og mga panghitabo nga makapahinuklog. Nakatagamtam ug kagulanan apan pulihan dayon sa kalipay. I am very happy to be part of your Saturday mornings. By sending your greetings, you made us all inspired knowing that you are there with us. Cagayan de Oro City is too far for me to travel after my working hours in Iligan City, but knowing that I have contributed something to media evangelism, this instead became my comfort zone. Og dinhi nahimugso ang usa ka bag-ong pamilya.
I'm so busy at my work sa tibok nga semana, kapoy kay sa imong mga trabaho, sa akong trabaho niya. Pag-abot og weekend, malipay ko nga pagkauma, pagkasabado sa buntag, panimbaya siya na live, makarelax, makawala sa kakapoy. Niya panganhin ako sa Hope Channel Studio. Ganahan ko sa akong mga kauban kay mga joke, mag-joke mi, malipay, makawala sa imuha nga kakapoy, makawala sa imong mga problema sa tibok nga semana nga imong nagian. O makaduol o relasyon ngadto sa Ginoo, makatabang sa uban. Tinguha ni ining programa ang mahiusa kamo mga kahigalaan sa sayong kabuntagon sa adlawng Sabado para duyog natong dayigon ang atong Ginoo. Dinhi lang sa Panimbayan sa Kabuntagon. Tungod nini ako pagpasalamat o pag-congratulate sa kinatibuk ang staff sa Panimbayan sa Kabuntagon tungod sa mga bulawanon nga mga buluhaton nga gidulot niini sa ato katilingban. Happy anniversary o ginaot daghan pag mahimong matabangan mapanalanginan ang Panimbayan sa Kabuntagon isip usa sa mga local shows sa TV25 Hope Channel South Philippines. Congratulations Panimbayan sa Kabuntagon. Og karon atong duyugan sa pagsaulog sa pinakaunang anibersaryo sa Panimbayan sa Kabuntagon.